श्री जगन्नाथ दास रचित संपूर्ण ओडिया भागवत प्रथम स्कंद 19 अध्याय। 19 अध्याय। गंगा कूल रे उपवासी होई रहन्ते राजासी, तहि मिलिले सुख मुनि 19 रे ही बाणी। सुत कहन्ति अनुरागे सैनक आदि ऋषि आगे। सुत उवाच से महीपति परीक्षित, चिंता निमग्न दुख चित। एकांते बसे विचारई, निंदित कर्म कली मुहि। अर्जित कर्म बस होई, गुरु जैसने शिक्षा दे। अनार्य प्राणी कवे भारे, कुकर्म कली संसारे। निर्दोष ब्राह्मण गणे, सर्प मुदेली धनु होळे। निश्चल जोगे तार ध्यान, न जानी हेली हत ज्ञान। देव हेलन कर्म कली, निकटे संकट लभिली। हे पाप विनाशन हेतु, बेगे विधाता मोते चिंतु। ए कर्म पुणी मुझे मनते, के पहन कल्प इचिते। ब्राह्मण क्रोध दावानल, ए मोर राज्य धन बल। आत्मार संगे दहु मोते, ए कर्म न करे जे मंथे। गोदिज देवं कहिंसाने, दुर्बुद्धि न स्फुरु मने। एमन्ते विचारु विषादे, वृत्तान्त शुभे जनुवादे। उरग ब्राह्मण रगळे, राजा जे देला धनु होळे। तार बाळक साप देला, तक्षक दंशी बोइला। सपता दिन शेष काळे, राजांको दंशी बसे बळे। एमंत जन मुख शुणी, मने सानंद नृपमणि। बोले मते बेगे खाऊ, ए मोर कूले तापन हो। जे ममते इह परलोके, मरणे न पड़ई दुखे। एमंत निश्चय विचारी, राजा संपद परिहारी। चिंतिला कृष्ण पादपृष्ठ, सेवन बिना नाही श्रेष्ठ। कृष्णर पाद पद्म जले, प्रवेश जाई गंगा कूले। श्री कृष्ण चरण तुलसी, पाद उदक रे जे मिसी। अति पवित्र बहे बारी, उभय लोक
चिते गोविंद पद ध्यायी विषय संग दूर करी अर्णउदक परिहरी मुनि का व्रते से निश्चले मन निवेशी गंगा जले से कथा शुणी मुनि जाने जे अबाथिले गिरिबने निज निवास उपेखिले हस्तिनानगरे मिलिले जे अबाथिले ଯେଉଁ देशे राजा को देखिबार आसे संगते घेनी शिष्यगण अपरे आसे ब्राह्मण तांक महिमा केबा कहे तीर्थ पवित्र तांक देहे तीर्थ गमन छला करी प्रवेश चाहि दंडधारी अत्रि वसिष्ठ रिष्ट नेमि च्यवन भरद्वाज घेनी भृगु अंगिरा पराशर उतथ्य गाधीर कुमार इंद्र प्रमाद मेधतिथि देवलाष्टि सेना जते सुबाहु भरद्वाज शिष्य गौतम मैत्रेय कवक्ष पिप्पलायन और्वमुनि व्यास नारद कुंभजोनि देवर्षि राजर्षि महर्षि अपरे जेतक ब्रह्मर्षि सकल ऋषि एक मेले मिलिले जाह्नवीर कूले ताहांकु देखि परीक्षित कपाळे देइबे निहस्त बंदिला मुनि गणपादे आनंदे अश्रु गदगदे सुखे बसिले मुनि गणे पुणे राजा परणामे कर अंजलि शिरे देई पलई कृत्य कृत्य होई राजा परीक्षित उवाच राजांक मध्यम जीवन निश्चय जानिली धन्य धन्य मोहर प्राण जीवा बेले महंत जने विजे कले ब्राह्मण पाद जहि धोई से स्थाने निज शिर देई क्षत्रिय स्वभाव हेमंत आगम निगमे उकत जेहा लंघे दुष्टपणे दुखित होई तात क्षणे से विप्रे आसी जार पासे बसंती मनर हरसे ताहार भाग्य की कहिबा जहा न पांति सुर देवा अपराध कली विप्रकूले देख मोहर अंत काले सर्वविषय संगते जी विष्णु चरणे चित मजी तुम्भे अशेष ब्रह्म ऋषि मिलिल मोर पासे आसी ब्राह्मण
ବ୍ରାହ୍ମଣ ସାପ କପାନଳ ଏ ମୋର ବୈରାଗର ମୂଳ ଯେ କର୍ମ କଲେ ସଂସାରେ ପ୍ରାଣୀ ତରନ୍ତି ମାୟା ଘରେ ତୁମ୍ଭର ଅନୁଗ୍ରହେ ସେବି ପ୍ରସନ୍ନ ହେଉ ଗଙ୍ଗା ଦେବୀ କୃଷ୍ଣ ଚରଣେ ମତି ହେଉ କୁହ କର୍ତ୍ତକ୍ଷ କବା ଖାଉ ତେଣେ ସଂଶୟ ନାହିଁ ମୋର ସକଳେ କୃଷ୍ଣ କଥା କର କୃଷ୍ଣ ବିଷୟ ହେଉ ମତି ତାର ସେବକ ସଙ୍ଗ ଗତି ମୋହର କର୍ମ ଫଳ ଲଇ ଜନ୍ମ ଲଭିବି ଯାହି ତାହି ମୁଁ ତାହି କୃଷ୍ଣ ଦାସ ପଣେ ସେବିବି ଅଭୟ ଚରଣେ ଶରଣାଗତ ବୋଲି ମୋହି ହେବି ପ୍ରେ ଭାବ ଦୟା ବହି ସକଳ ଯିବେ ମିତ୍ର ଭାବ ଯେମନ୍ତେ ହୋଇବ ସମ୍ଭବ ଏମନ୍ତ ମତେ ଦିଅ ବର ତୁମ୍ଭ ଚରଣେ ନମସ୍କାର ଏମନ୍ତ ମୁନି କି ଜଣାଇ କୃଷ୍ଣ ଚରଣେ ମନ ଦେଇ ଜାହ୍ନବୀ ତୀରେ କୁଶ ସଜ୍ଜା ଶୟନ ଅର୍ଥେ କଲା ରାଜା ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ଶିର କରି ଉତ୍ତର ମୁଖେ ଦଣ୍ଡ ଧରି ଗଙ୍ଗା ଦକ୍ଷିଣ କୂଳେ ଶୋଇ କାରୁଣ୍ୟ ଜଳେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ଯେ ଜନ୍ମେ ଜୟ ସୁତ ତାର ତାସିରେ ଦେଇ ରାଜ୍ୟ ଭାର ଅଶେଷ ଋଷି ଗଣ ମଧ୍ୟେ ମନ ନିବେଶି କୃଷ୍ଣ ପାଦେ ଆକାଶେ ଥାଇ ଦେବଗଣେ ଆନନ୍ଦେ ପୁଷ୍ପ ବରଷଣେ ଦୁନ୍ଦୁଭି ବାଦ୍ୟ ନାଦ ତୁଲେ ସାଧୁ ସପଦେ ସ୍ତୁତି କଲେ ଯେ ମୁନି ଗଣେ ଗଙ୍ଗା କୂଳେ ଥିଲେ ଯେ ପରୀକ୍ଷିତ ମେଳେ ଗଗନେ ସାଧୁ ସାଧୁ ବାଣୀ ଆନନ୍ଦେ ମୁନି ଗଣ ଶୁଣି ସାଧୁ ସପଦେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରେ ଦିଶ ପୁରିଲା ଗଙ୍ଗା ତୀରେ ଋଷି ଅନୁଗ୍ରହ ମୁଖେ କହନ୍ତି ଏକ କୁଆର କି ଏ ସାଧୁ ରାଜା ବିଚକ୍ଷଣ ଅକାଳେ ଲଭିବ ମରଣ ଦେଖ ଏହାର ଭାଗ୍ୟ ବଳେ ମୁନିଙ୍କ ମଧ୍ୟେ ଅନ୍ତକାଳେ ଯାର ସ୍ଥାନେ ସର୍ବରାଜା ଶିର ନୁଆଇ କଲେ ପୂଜା ସେ ରାଜା କାଳେ ହରି ଭାବ ପଶିବ ଜନର ସ୍ୱଭାବ ଏ ନରପତି ଯେତେ ଦିନ ପ୍ରାଣ ଛାଡ଼ିବ ବିଷ୍ଣୁ ଧ୍ୟାନ ସୁଖେ ଲଭିବ ବିଷ୍ଣୁ ଲୋକ ଯେ ସ୍ଥାନ ବିମହ ବିଶୋକ ଆମ୍ଭେ ସକଳେ ଏହି ସ୍ଥାନେ ବଞ୍ଚିବା ଫଳ ଜଳ ପାନେ ଏ ଭାଗବତଙ୍କ ଉତ୍ତମ ନିଶ୍ଚୟ ଲଭିବ ପ୍ରେମ ଧାମ ଏମନ୍ତ ଋଷି ମୁଖୁ ଶୁଣି ଅମୃତ ସମ ସାଧୁବାଣୀ ରାଜା ମଣିଲା ସତ୍ୟ ପ୍ରାୟ ଛାଡ଼ିଲା ସକଳ ସଂଶୟ ବିଷ୍ଣୁ ଚରଣ ସେବା ଫଳେ ଅଶେଷ ପ୍ରାଣୀ ମହି ତଳେ ପୂର୍ବେ ଲଭିଲେ ହରି ଭାବ ଯେ ବ୍ରହ୍ମା ଶଙ୍କରେ ଦୁର୍ଲଭ ଦେଖ ମୋହର ଭାଗ୍ୟ ବସୁ ସର୍ବେ ମିଳିଲେ ସର୍ବଦେଶୁ
ବେଦେ ଯେମନ୍ତ ଦେହ ବନ୍ତେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଦେବଙ୍କ ଆଗ୍ରତେ ବସି କହନ୍ତି ନାନା ଧର୍ମ ଯେ ବର୍ଣ୍ଣେ ଯେବା ନିଜ କର୍ମ ଯେ ଫଳ ଇହ ପରଲୋକେ ପ୍ରାଣୀ ଲଭନ୍ତି ଦୁଃଖ ସୁଖ ତେମନ୍ତେ ଅନୁଗ୍ରହ ଚିତେ ତୁମ୍ଭେ ଆଗତ ପରହିତେ ଏ ବିନେ ନାହିଁ କାର୍ଯ୍ୟର ଏ ନିଜ ସ୍ୱଭାବ ତୁମ୍ଭର ତୁମ୍ଭକୁ ବିଚାରଇ ମୁହିଁ ମରଣେ ଅନ୍ତର୍ଜଳେ ଥାଇ ଏବେ କି କୃତ୍ୟ ଅଛି ମୋତେ କହ ସକଳେ ସୁଧଚିତେ ଏ ଘୋର ସଂସାର ସାଗରେ ମରଣ କିବା କରି ତାରେ ଏମନ୍ତ ପୁଛୁ ରାଜା ଋଷି ସୁକ ମିଳିଲେ ବେগে আসি মহি ব্রহ্মণ ইচ্ছা সুখে শ্রীকৃষ্ণ নাম গাই মুখে আশ্রম চিহ্নহীন অঙ্গ ক্ষণ ক্ষণকে নানা রঙ্গ নিরতে নিজ লাভে দোষ স্বভাবে অবধূত বেশ বেষ্টিত বালক সমূহে কিবা উপমা দেবা দেহে স্বভাবে ষোড়শ পদ সুন্দর সুকুমার পাদ কর যুগল বাহু অংশ উন্নত সুন্দর সুনস নিবিড় বেনিউরু সাজে সুন্দর কপল বিরাজে আয়ত চক্ষু চারু কর্ণ সুগ্রীব সুন্দর আনন মাংসে নিঘুড় যত্রু সাজে তুঙ্গ বক্ষস্থল বিরাজে ত্রিবলী কুখি মনোহর আবর্তনাভিসুগভীর বিকীর্ণ কেশ দিগম্বর বিভূতি ভূষণ শরীর প্রলম্ব ভুজ জানু যায় ধিসেয় মর বর প্রায় শরীর বর্ণ রুচি শ্যাম রূপে তুলিত নহে কাম কিয় বা দেবা পটান্তর কামিনী জন মনোহর এমন্ত রূপ তাঙ্ক দেখি মুনিয়ে আসন উপেক্ষি জানନ୍ତି ତାହାଙ୍କ ଲକ୍ଷଣ ସେ ଯୋଗୀ କୃଷ୍ଣ ପରାୟଣ ସୁକ ଆଗମ ଦେଖି ରାଜା ତକ୍ଷଣେ ଆଣି ଅର୍ଘ୍ୟ ପୂଜା ବିନୟ ଭାବେ ଦଣ୍ଡ ଧରି ଚରଣେ ନମସ୍କାର କରି ସ୍ତ୍ରୀ ବାଳକ ଯେତେ ଥିଲେ ତା ଦେଖି ଭୟେ ବାହୁଡ଼ିଲେ ରାଜା ପୂଜିଲା ମନ ତୋଷେ ସୁକ ବସିଲେ ରାଜା ପାଶେ ବେଷ୍ଟିତ ଋଷି ଗଣ ମଧ୍ୟେ ସେ ସୁକ ବସିଲେ ଆନନ୍ଦେ ଶଶାଙ୍କ ଯେହେ ତାର ମେଳେ ବିରାଜେ ଗଗନ ମଣ୍ଡଳେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଚିତ ମୁନିବର ଆକୁଣ୍ଠ ଧୀଷଣ ଯାହର ସେ ମୁନି ପାଦେ ନମସ୍କାର କରି ଯୋଡ଼ିଲା ବେନିକର ନିର୍ମଳ ବାକ୍ୟ ସୁଧାଧର ମୁନିଙ୍କି ଚାହିଁ ରୂପବର
राजा परीक्षित उवाच आज मोहर जन्म धन्य क्षत्रिय वंशे विद्यमान तुम्भे अतिथि रूपे आसी निर्मल चित्त ब्रह्म ऋषि देखी मो आत्मकृत्य कृत्य देह को कली तीर्थभूत जहार स्मरण विश्वास पवित्र करे गृही वास ताहार दर्शन मात्रे दुरित नर होई गात्रे स्पर्श पाद जल जाहि सकल तीर्थ फल तहि आज जीवन मोर धन्य देखिली तुम्हार बदन एते दूरित देह थिला तुम्भ सान्निध्य दूर गला विष्णुर तेज महाघोरे जेमन्ते नासन्ति असुरे आज मणिली मते हरि पांडव स्नेहे प्रीति करी बांधव प्रिय ब्रह्म राशि जेन्हे पांडव गृहे आसी ताहांको गोत्र जेणु मुहि तेणु सुदय मोरे होई कृष्णर दया जेणु होई तुम्भ दर्शने जग्य मोहि अव्यक्त गति जे तुम्भर के ताहा करिब गोचर मरण काले तुम्भ संग तरिली ए भव तरंग जोगिंका मथ तुम्भे गुरु जेन्हे अचल महामेरु देख मो जीव जीवा काले किबा साधिबी मोहि तले किबा शुणिबी कर्ण पथे स्मरण कि करिबी चिते किबा बदने उच्चारण भजिबी काहार चरण तुम्भे जे प्राणी करा द्वारे दंडे नारह मन स्थिरे गोदह मात्रे तुम्भ गति एणु मोहर मने भांति कहन्ति सुत सुध मने सुण सकल मुनि जने सुत उवाच एमंत परीक्षित वाणी आनंदे सुख मुनि सुनी हरसे मुद्रित लोचन चिते चिंतिले भगवान से मुनि चरण कमले सुजने चिंता ध्यान बले प्रथम स्कंदे भागवत वर्णयि दश जगन्नाथ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यां संहितायां वैयासिक्यायां प्रथमस्कन्धे शुकगमनं नाम 19 अध्यायः।